Hello guys, this is English with teacher Ibel. And during this video we are going to review the activities for the project for week 1. Durante este video revisaremos las actividades del proyecto 4, semana 1. Topic: Wonderful Ecuador. Tema: Ecuador maravilloso. Activity 1. What are some interesting facts you already know about Ecuador related to story, technology, science, and art? ¿Cuáles son hechos interesantes que tú conoces acerca del Ecuador relacionado a la historia, tecnología, ciencia y arte? Name at least one for each category. Nombra al menos uno por categoría. Share your answers with your classmates or family. Comparte tus respuestas con tus compañeros o familia. You could search this information on the internet. Tú puedes consultar esta información en el internet. History. The history of Ecuador begins with the pre-Hispanic ethnic groups until the Inca invasion. La historia del Ecuador comienza con los grupos étnicos prehispánicos hasta la invasión inca. Then in the Spanish conquest, and then with the foundation of cities independence and the Republic era. Luego con la conquista española y con la fundación de ciudades, independencia y república. Technology. The technology in Ecuador is quite scarce, which has brought us serious consequences with respect to the development. Tecnología. La tecnología en el Ecuador ha sido un poco escasa, lo que nos ha traído serias consecuencias con respecto al desarrollo. Since the lack of it has not allowed us to advance in an optimal way in the competitive market worldwide. Debido a la falta de esta, no ha permitido un avance óptimo en la vía competitiva del mercado mundial. Science. In Ecuador, there are 11 public research institutes that develop science and technology projects in strategic areas for the development of the country. En el Ecuador hay 11 institutos de investigación que desarrollan proyectos de ciencia y tecnología en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Art. In Ecuador, art has always been present, whether in the architecture, painting, theater, dance, photography. El arte siempre ha estado presente en la arquitectura, pintura, teatro, danza y fotografía. We Ecuadorians live surrounded by art which has created that we do not appreciate it is as it should be because we are used to it. Nosotros como ecuatorianos vivimos rodeados de arte, el cual es creado pero no apreciado, ya que lamentablemente nos hemos acostumbrado a no hacerlo. Activity 2. Read the following text. Lee el siguiente texto. Pay attention to the next part of the video and follow the reading. Pon atención a la siguiente parte del video y sigue la lectura. Ecuador. General information. The official name of our country is the Republic of Ecuador. It is the second smallest country in South America, with 256,370 square kilometers. Due to its position on the equator, our country has incredible biodiversity and wonderful landscapes. The official language is Spanish. Quechua is spoken by many indigenous nationalities. About 10 other native languages are also official in their communities. According to the law, all ancient languages in Ecuador will be respected and preserved. Ecuador uses the United States dollar as its currency. The capital city is Quito. The indigenous population in Ecuador is about 1.1 million people. They are composed of 15 indigenous nationalities. Ecuador voted in favor of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. About 24.1% of Ecuador's indigenous people live in the Amazon region. Activity 3. Based on the reading, underline the correct sentences. Now do it by yourself, then compare your answers with me. Ahora hazlo por ti mismo, luego compara tus respuestas conmigo. A. Ecuador is the second largest country in South America. Ecuador es el segundo país más grande en Sudamérica. This fact is false. Este aspecto es falso. En ese caso, no lo vamos a subrayar.
ya que el Ecuador es el segundo país, pero más pequeño en Sudamérica. Ecuador is the second smallest country in South America. B. We have great biodiversity because we are far from the Equator. Nosotros tenemos una gran diversidad debido a que estamos lejos de la línea ecuatorial. This fact is false. Este aspecto es falso. En esta línea nos indica la expresión far. La expresión far nos dice lejano o lejos. El Ecuador realmente se encuentra posicionado en la línea ecuatorial. Es debido a ello su increíble diversidad y belleza de paisajes. Due to the position of Ecuador, our country has incredible biodiversity and wonderful landscapes. C. About 12 languages are spoken in our country. Cerca de 12 idiomas son hablados en nuestro país. This fact is true. Este efecto es verdadero. So underline this idea. Así que subraya esta idea. D. Approximately 24.1% of indigenous people live in the Amazonia. Aproximadamente 24.1% de la población indígena vive en la Amazonía. Este aspecto es verdadero. So underline this idea. Así que subraya esta idea. E. There are about 1.1 million indigenous people in Ecuador. Hay aproximadamente 1.1 millón de personas indígenas en el Ecuador. This is a real fact, so underline this idea. Así que subraya esta idea. Activity 4. Writing. En la actividad 4 vamos a responder a la siguiente pregunta. What else do you know about different indigenous groups? ¿Qué sabes acerca de los diferentes grupos indígenas? Use your general knowledge or search this information on the internet. Utiliza tu cultura general o busca esta información en el internet. Now do it by yourself, then compare with me. Hazlo por ti mismo, luego compara conmigo. This is an example of the answer. Este es un ejemplo de respuesta. Remember that you have to write it according to your own ideas. Recuerda que tienes que escribirlo de acuerdo a tus propias ideas. I know that each ethnic group in Ecuador has its own traditions and customs, its own clothing and culture. Sé que cada grupo étnico en Ecuador tiene sus propias tradiciones y costumbres, su propia vestimenta y cultura. We have ended the activities of this week. Hemos terminado las actividades de esta semana. If you have doubts, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye bye.